Salut Internet, Malien révolutionnaire ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafina farajɛla an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Malien bi wula na ne tun bɛ en vidéo en direct la. Donc i komi baara de tun bɛ n bolo, baara kun ka ca fo k'a dama tɛmɛ. Donc bi su na n nana n seginna vidéo nin kan tuguni bi. Halisa Momo, Malika ani Alula kuma min cayalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ réseaux sociaux sanfɛ bi. Révolutionnaire na kun ye de ka hakilina ɲini ko in na parce que mɔgɔ kelen tɛ se ko la quoi. Donc yanni ka bɔ k'i dabila i yɛrɛ ɲɛ ka kuma i ka ko dɔw ɲɛɲini fɔlɔ yanni ka kuma fɔlɔ. Ça c'est joli à voir. Donc mɔgɔ kelen tɛ se ko la. Donc i komi mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ ko in kalama. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen mun t'a kalama. I komi anw sigilen bɛ yan anw ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la. Fɛn fɛn bɛ ka tɛmɛ anw sigilen ɲɛ b'a bɛɛ la. Mais n bɛ fɛ ka fɛn fɔ dɔrɔn aw k'a faamu. N bɛ fɛ ka contact de labila. Donc mɔgɔ minnu n'u bɛ fɛ ka weleli kɛ k'o hakilina di Momo, Malika ani Alula comportement sugu filula réseaux sociaux sanfɛ. Donc mɔgɔ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di a ko la an ka ko ɲɛɲini ni ji ɲɛma jɔli. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi Mali in kɔnɔ an si tɛ balawu fɛ. An bɛ fɛ de ka solution de ɲini. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi victoire bɛ an jeunesse de bolo à tous les temps. Aras Bajo o débat ban ka ban. Donc mɔgɔ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di Momo ani Malika nin t'a la foyi t'a la. Parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ vidéo en direct kɛ a man di ne ye. Hali k'an sigi vidéo en direct la tu sais n t'a fɛ yɛrɛ de quoi. N t'a fɛ. Munna? Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ vidéo en direct kɛ i bɛ se ka na ni sujet dɔ ye k'i bɛ vidéo en direct k'a sanfɛ. Dɔw bɛ se ka na u bɛna faneni k'i ka vidéo en direct kɔrɔ u bɛ se ka na baneni k'a kɔrɔ or que i dun ma lawuli o kama. Donc mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ k'i hakilina di Malika ani Momo, Malika ni Momo Jara ani Alula, mɔgɔ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di a ko la. Donc i bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di ko in na an bɛ se ka ko ɲɛɲini diɲɛma jɔlen. Parce que ne tɛ nin si contre la an t'a ɲini fɛnɛ an ka kɛ ɲɔgɔn contre la. Donc k'a fɔ aw ye dɔrɔn kuma lasurunya la Malika mun de ye Momo bila ka bɔ ka vocalu pasi yɔrɔw la k'a di comment dirais-je fɛn ma Alula ma k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Abdou Dicko ko de ye Malika ye. Bon anw t'a dɔn k'a fɔ hali ni Abdou Dicko ye Malika ye an t'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛna kɛ Malika la quoi. An t'o de dɔn quoi. Jamana in kɔnɔ mɔgɔ si kana siran. An y'o de fɔ n ko mɔgɔ si fata tɛ jamana in ye. Jamana in Mali mana mɔgɔ si baga kɔnɔ koyi. Mali nana fanga bɛ jamana in kɔnɔ a nana tilegan dirin ne fɛ. Wa an bɛɛ bɛ taa k'a to yen. Mɔgɔ si fama Mali san, mɔgɔ si bama Mali san, wa an bɛɛ bɛ Mali in de kɔnɔ. Jamana in bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ se k'i sigi k'i da ma kun koyi. An bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye faso bɛ jɔ. An bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ jɔ. Faso tɛ jɔ nkalon kan dɛ. Jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan. Donc victoire bɛ an jeunesse de bolo hali bi. Donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka jɔ. Sinon ɲɔgɔn nɛgɛ ni nunukan fɔ kɛrɛfɛ parce que ne t'a dɔn k'a fɔ Mali in kɔnɔ quoi. Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔ ka Malien den bɛ fan ne t'a dɔn cɛ min na se ka bɔ k'i bɛ ne bali ne ka vidéo kɛ la quoi. Ne t'a cɛ la quoi. O yɛrɛ de ne ka kɛlɛ yɛrɛ fanba yɛrɛ de. Facebook sanfɛ a dɔ de filɛ nin ye. E bɛ ka kuma don o don k'i hakilina fɔ Maliko la. Dɔ fana wulila o ko k'a b'a hakilina fɔ. E bɛ ka kuma don o don mɔgɔ tɛ ka kuma e fɛ. Dɔ wulila k'a bɛ kuma e bɛ wuli k'o kunbɛn ko ka vidéo kɛ dabila ko vidéo kɛ cayara ou bien ko k'i makun ou bien u b'a fɔ a bɛɛ ka fisa ni mɔgɔ minnu yɛrɛ ko k'u bɛ Rasta fɛ ye. Olu tɛ se ka vidéo yɛrɛ kɛ Facebook in yɛrɛ de sanfɛ pewu minɛ. U bɛ nkalon sugu bɛɛ ta ka da Rasta la yan. Nkalon sugu bɛɛ ta ka da Rasta n'a nɔfɛmɔgɔw la yan. K'olu de bɛ ka forfait kɛ Rasta nɔfɛmɔgɔw bɛ ka forfait kɛ denmisɛnninw kun ko ka mɔgɔw fa n'u banni. Rasta y'o fɔ a ka génération bɛɛ ye. Wa bɛɛ b'a kalama fana Rasta ko mɔgɔ bɛ faneni baneni kɛ o t'ale ka génération ye. Mɔgɔ bɛ mɔgɔw neni o t'ale ka génération ye. Donc faneni banenikɛla o b'a yɛrɛ de ka kɛlɛ la o tɛ Malien ka kɛlɛ la dɛ. Mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔw faneni ka mɔgɔw banni réseaux sociaux sanfɛ ko Maliko o tɛ Maliko kɛlɛ dɛ o ye yɛrɛ ko kɛlɛ de o ye mɔgɔ ko kɛlɛ de. Tiɲɛ de bɛ fɔ jamana in bɛ jɔ.
mɔgɔ si t'i dogo nkalon kɔfɛ k'a fɔ yan nɔ k'i bɛna anw bulɔgu yan o tɛ passé dɛ o tɛ passé en tant que la nouvelle génération nin ye fiɲɛkolon dɔ de cɛ o cɛ i disi jɔ ni fiɲɛkolon ye an b'i disi fara piyan an bɛ tɛmɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa pa paga o tɛ bɔ a la parce que anw t'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ parce que ni cɛbakɔrɔya ye fɛn dɔ de quoi mɔgɔ n'i siranna en tant que i faso maliko fo n'i tɛ maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛ dɛ n'i tɛ maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛ i bɛ siran k'a fɔ k'i bɛ kuma maliko in na n'o tɛ bɛɛ dama ka kan mali in kɔnɔ wa bɛɛ bɛ se ka kuma maliko in na si tɛ se ka si bali ko si tɛ kuma jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ kuma tiɲɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye de jamana ka jɔ e tɛ se ka bɔ k'a fɔ video la ko dɔ k'i ma kun e dun bɛ ka kuma o de bɛ ne faga quoi ni e bɛ kuma mun b'a bali ko tɔw tɛ kuma o ni tɔw ko k'u bɛ kuma u to yen u ka kuma o de bɛ ne ni Pula Ba cɛ o de bɛ ne ni Amara Bacili ninnu cɛ o de bɛ ne ni Baba Kabaral Kamara ninnu cɛ ale ni Pigbull Traoré olu de bɛ bɔ ka mɔgɔw nɛni u ye rasta fa nɛnɛ ka rasta ba nɛni yan mɔgɔ si ma kuma u la mais rasta nɔfɛmɔgɔw bɔlen ko olu jaabi u y'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka forfait kɛ comment dirais-je Mamagalu ani Isufu Ɲamankolo mais n tɛ fɛn fɔ olu ye olu ka vocal dɔ bɛ n bolo maliyɛnw n sigilen bɛ ka don dɔ de makɔnɔ Isufu Ɲamankolo ani Mamagalu kuma mun tɛmɛn'u cɛ jamana ko in na u b'a kalama mais révolutionnaire a bɛ wolo yan nɔ a bɛ ka fɛn ne bɛ fɛn bɛɛ kalama wo in na n bɛ n ka wolo yan n bɛ fɛn bɛɛ kalama n bɛ ka don dɔ de makɔnɔ dɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ ni ninnu ye u ka bɔ n'u ye den Isufu Ɲamankolo Isufu Lefu a bɛ en direct la bi ani Segu Tunkara mun bɛ États-Unis u filɛ en direct la bi hali bi mugu ka en direct lajɛ kɔrɔmatigɛli sugu bɛɛ l'ennemi des jeunesse wallahi n'i b'a ɲini Isufu Lefu Ɲamankolo comment dirais-je Pula Ba Pigbull Traoré Baba Kabaral Kamara ani comment dirais-je cɛ tɔgɔ da fɛn kɔnɔ Amara Bacili wallahi billahi ne maliyɛn jeunes mu u juguw ɲini bi wallahi billahi n'u tɛmɛna na u t'u juguw sɔrɔ parce que ni kuma na a bɛ fɔ k'i b'u juguya la ka sɔrɔ i t'u juguya la quoi parce que ne t'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ne ni fɛn min cɛ diɲɛ kɔnɔ quoi u bo tɛ foyi ye u bo tɛ kɛ ka misiri mun u tɛ jinɛ ye u tɛ wɔtɔlɔ ye ko tiɲɛ tɛ f'u ye tiɲɛ bɛ f'u ye piyan hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa ne ye n ta a cɛlu la cɛ min bɛ se ka ne bali ko ne tɛ kuma quoi u b'u ka stratégie da cɛ mun ɲɛ k'a fɔ k'u b'olu bagabaga o tɛ ne ye dɛ jamana in kɔnɔ n'o de fɔ bilahi n'i y'a dan ne ma hali simiden bi maliyɛn den simiden i bɛ kuma jamana in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'i bali jamana in kuma la mali bɛ yɔrɔ min na bi fama zo député zo ministre zo président zo président den zo président muso zo président buramuso zo a bɛɛ kɛra zo ye rebelle muso bɔra a ka dugu la ka na a ye si min kɛ bamakɔ comment dirais-je hôtel in tɔgɔ bɛ taa filɛ kɔnɔ nin conférence min tun bɛ ka kɛ yen nɔ a y'a bolodongɔni fila a bɛ fɛn min yira hakilima bɛɛ bɛ ko faamu sa hali IBK yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ parce que an t'a dɔn k'a fɔ a y'a kɛ a balila la de wa je sais pas quoi mais maliyɛndenw de b'u sigi k'u bolo da u sen fila kan n'o tɛ jamana in tilalen don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali in kɔnɔ mali in tilalen don mali in ye fila de mali tɛ kelen dɛ mali tilala a mɛnna donc an bɛ se ka fɛn mun kɛ cogo cogo pour que 2018 ka voter haramuya hɔrɔnden bɛɛ ma RPM mɔgɔw ye an b'o solution de ɲini cogo sugu bɛɛ la voter a haramuyalen don hɔrɔnden bɛɛ ma mun na n y'o fɔ aw ni ala cɛ aw k'aw miiri 2013 kana se bi ma 2013 kana se bi ma aw ni ala cɛ RPM mɔgɔ ninnu an y'u ta 2013 kana se bi ma u ye mun de kɛ mali kɔnɔ an bɛ se ka mɛn ka mun lakali maliyɛndenw aw ye n seere dɛ aw minnu bɛ commentaire la a kɛ ala kama a kɛ ala na kira kama aw ka sariya tigɛ u ka san laban in de la sisan nɔ u tɛ ka na commencer ka maliyɛnw kunkolo yɛlɛma a ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ san laban in de la sisan IBK bɛ ka commencer ka sɔrɔsiw bila condition na a bɛ ka commencer ka comment dirais-je baara tun tɛ jeune minnu bolo a bɛ ka jeune dɔw nɛgɛ ka katikati a yɛrɛ ye mun kɛ malola ko fila bɛ tɛmɛ nin kan ka taa an ka ɔkɔlidenw dɔw ka taa katikati kelen di mali ɔkɔlidenw bɛɛ ma mali bɛ tɛ se an mana miiri ko an taara k'a fɔ mali ye jamana sugu sugu ye quoi bilahi maliyɛnw wallahi bilahi mali a cira mali kɛra fila ye jɔn de bɛ se ka mali dilan bi mali dilanni a bɛ jɔn de bolo bi o ye an jeunesse de mais n bɛna fɛn min fɔ ni mun fana wulila bi k'a bɛ kuma dɔ bɛ bɔ k'u la gosi n b'a fɔ n bɛ segin a kan Momo Jara i ye mun kɛ ko kɛta tɛ bi ko kɛta tɛ sini ne b'a fɔ bi ne b'a fɔ sini i tɛ jinɛ ko tiɲɛ tɛ f'i ye i tɛ jinɛ ye ko mɔgɔ tɛ se ka dalamaga i fɛ e ɲɛsiranɲɛ tɛ malika ɲɛsiranɲɛ tɛ e tɛ ne sara malika tɛ ne sara ne t'e dɔn n tɛ malika dɔn maliko in y'an bɛɛ se ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ ka faso in jɔ o de y'an bɛɛ lajɛlen se ɲɔgɔn ma wa an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye
jamana in kɔnɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa pa paga o tɛ bɔ a la cɛsi tɛ se ka cɛsi bagabaga jamana in kɔnɔ bilen o banna pewu mɔgɔ si kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na gosi k'e bɛ Mali ko la e ni Ala cɛ parce que ne bɛ vidéo mun kɛ mɔgɔw b'a fɔ ne ma ko ne bɛ mɔgɔ la gosi la maliyɛnw ne tɛ mɔgɔ la gosi la pulɔ ba aw ni Ala cɛ kɛwale min bɛ pulɔ ba la Facebook in sanfɛ aw ni Ala cɛ pulɔ ba kɛwale min b'a la Mali ko don Amara Bacili ni Isufu Ɲamankolo Isufu da lɔgɔ bɛ tɛle kɛwale min bɛ ninnu na aw ni Ala cɛ nin ye Mali ko ye an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc ne bɔra o de kama n ko ne tɛ se ka arasta to cɛ bolo quoi i ka toucher a la quoi o cɛ t'i ye o jinɛma jigi ye quoi ko ne bɛ arasta ye e bolo i bɛ k'i tulonkɛ la Facebook sanfɛ ka arasta tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan arasta n'est pas n'importe qui en ce moment parce que olu fɛ IBK de ye mɔgɔba ye Karim ne ye mɔgɔba ye Ismaël monsieur le ministre de l'injustice Puruti Parata olu bolo ko le ye mɔgɔba ye bon anw bolo olu tɛ mɔgɔba ye olu ye jamana baarakɛdenw ni jamana baarakɛmasaw tɛ n b'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ wa n bɛ segin a kan jamana baarakɛdenw de don jamana baarakɛmasaw tɛ an de b'u sara an ka 20 ni 30 ni 40 ani 60 olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ miliyɔn ye k'o kɛ k'u sara par mois an b'an sɛgɛn minnu ko o la olu bɛ wuli ka tila k'a fɔ ko minnu diya u ka jamana kɔnɔ olu b'o kɛ anw ɲɛna olu bɛ tila k'u disi gosi anw ɲɛna ko olu de ye famaw ye or que olu tɛ famaw ye Ala de ye famaw u ɲinalen don yɔrɔ dɔ de kɔ mɔgɔ si tɛ fama ye walayi bilayi kala fama tɛ yen Ala de ye fama ye u ɲinalen don o yɔrɔ de kɔ donc maliyɛnw n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ aw ye Mali in kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen ka kɛ Ala na kira kama mɔgɔ o mɔgɔ i ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ ka wuli ka kuma jamana ko in na faso ko in na ko parce que ko Mali ka di n ye n ka jamana ka di n ye Mali kanu bɛ n na bɛɛ ka fara bɛɛ la o de ye ne ka laɲini ye parce que dɔ bɛ ka kuma e ko kana kuma e b'i da biri o da la ko tɛ kuma e de bɛ kuma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ko in tɔ yɛrɛ kɛra aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na n ye mɔgɔ damadɔ min tɔgɔ fɔ aw ye pulɔ ba duga kɔrɔbalen walahi n kala duga kɔrɔbalen de bɛ du ci ka kabila ci ka faso ci ka bulonda ci ɲɛnasuma bɛ k'a yɛrɛ sata ye donc maliyɛnw n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ aw ye dɔrɔn ninnu mɔgɔ damadɔ pulɔ ba duga kɔrɔbalen baba kamarali kamara Amara Bacili n b'a fɔ n bɛ segin a kan dɛ walahi ninnu Buba Fane ne ka vidéo en direct la n bɔra ka Buba Fane de gosi mɔgɔ caman message envoyé ne ma ko mun na ko ne bɛ bɔ ko ka Buba Fane dɔgɔya ko ne ka prévu di olu ma mais n bɛna fɛn min fɔ aw ye bi parce que n'anw ko k'an bɛ kuma cogo o cogo arasta yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn de tɛ se arasta yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ fan o fan olu de tɛ se ka kuma bi Mali ko yɛrɛ la n'u m'a fɔ k'a fɔ ko u bɛ arasta défense tali ko tɛ arasta tɛmɛna défense ta kan quoi est ce que tu vois arasta ka ko bɛ yɔrɔ min na bi a tɛmɛna défense ta kan mun na n y'o fɔ u ye nkalon sugu bɛɛ ta ka da arasta la yan nɔ o ko arasta ni famajuguw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko ka élection préparée a donna tan a bɔra tan mais Ala ye tiɲɛ bange mais an b'a ɲini halisa Ala ka tiɲɛ ma ban dɛ walayi bilayi tiɲɛ tɔ bɛ kɔfɛ ka na aw ma foyi ye arasta ko la fɔlɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ arasta kɔ cucu la ko n tɛ fara arasta la n'o de fɔ aw ye n'a ma fara arasta la a diya la aw bɛ fara a goya la n tɛ n fa dɔn o ye n fa dunan ko di n'a ye fɛn fɛn gosi arasta ko la n'a ye fɛn fɛn gosi bilahi tɛ wuli o kɔfɛ bilen non kuma ninnu tɛ dɛ kɛwale dɔrɔn de don parce que anw yɛrɛ fɛ ka bɔ k'i image yira mɔgɔw la ka kɛ cɛya kan fɔ nin fɛn ye ka sɔrɔ a kɛwale t'i la parce que ne yɛrɛ filɛ quoi ne yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ tɛ ka bɔ ka n image yira mɔgɔw la ka bɔ ka n image yira mɔgɔw la ka yira k'a fɔ ko n bɛ faso ko la or que mɔgɔw ka tila ka na jogo dɔ ye e la kɔfɛ bon Ala k'an bɛɛ kisi o ma quoi parce que ne yɛrɛ an t'a dɔn k'a fɔ cɛ min bɛna se ka don anw kan ni wari ye ko Mali ko karisa janfa anw ɲɛ t'o cɛ la cɛ tɛ se k'o kɛ anw na wa fo ka diɲɛ wuli o ti kɛ donc n bɛ fɛ ka fɛn fɔ aw ye vidéo en direct kɛla dɔw bɛ yen bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn ne la k'a fɔ ne tɛ vidéo en direct kɛ dɛ ne ka spécialité de ka vidéo kɛ k'a publier mais mɔgɔ caman bɛ message ci ne ma dɔw bɛ n nɛni dɔw bɛ manamanakan sugu bɛɛ fɔ n ma mais est ce que n tile kelen delila ka bɔ k'a déclarer ma deli k'o kɛ fɔlɔ ne nin tɛ o a man di n yɛrɛ dɔw bɛ n nɛni dɔw bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ mais o tɛ foyi kɛ ne la walayi bilayi parce que en tant que mɔgɔ n'i bɛ ka tiɲɛ fɔ da la k'a fɔ i bɛ nɛni i ka tiɲɛ de nɔfɛ Mali in kɔnɔ bi walayi bilayi o ɲɛ bɛ cɛw cɛ la n'u bɛ tiɲɛ sira kan u bɛ wuli k'e de la gosi or que Ala ni kira b'a dɔn i bɛ ka fɛn min fɔ tan de don kelen m'a jɛ aw ni Ala cɛ arasta bɛ yɔrɔ min na bi an kan ka arasta to bilakorow bolo wa a ye tiɲɛ fɔ donc an man kan tɛ k'a fɔ k'an bɛ arasta to bilakorow bolo k'u tulonkɛ a la an t'o kɛ dɛ cɛw cɛ i ye arasta furucogo kelen ne bɛ bɔ n b'i furucogo 100 hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa paga tɛ bɔ a la parce que ninnu fɛ olu bɛ ka cɛya kɛ
fɛn sugu min ye o tɛ quoi cɛya tɛ kulusi don ye cɛya tɛ kuma ye cɛya ye kɛwale de ani danbe ye rasta bɛ jɔyɔrɔ min na bi et puis encore fɛnɛ Maïga ka n bɛ fɛ ka n profiter yɔrɔnin dɔ la k'o yɔrɔ ɲɛfɔ maliyɛnw ye maliyɛnw k'o faamu Maïga video ni Baba Cabral y'a bila maliyɛnw rasta nɔfɛmɔgɔw CDR jamaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali in fɛ a kɛ Ala kama mɔgɔ si kana bɔ ka Maï dɔgɔya mun na n y'o fɔ a tɛ komi Maï la diɲɛ ye don Maï la diɲɛ k'i cɛ ka bɔ yen rasta la diɲɛ k'i cɛ ka bɔ yen n y'a fɔ faso in kanu de kama mun na parce que an tɛ fɛ fitinɛ ka don jamana in kɔnɔ Maï y'a ka kuma fɔ a ma rasta ta tɔgɔ ma dɛ Maï ko kana jamaw la motiver fu la parce que ne b'a dɔn k'a fɔ hali n'i ye Maï sara k'a tɛgɛ fa jama na ka jamakisɛ kɛ Maï tɛgɛ Maï tɛ sɔn k'a fɔ ko rasta bɛ fɛn min na k'o ye kulankolon ye jamana kɔnɔ ne Maï y'o fɔ Maï tɛ dɛ cɛ mɔgɔ min tɛ Maï ye an bɛ bɔ k'o gosi hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa paga tɛ bɔ la jamana in kɔnɔ cɛ tɛ tusa rasta la nkalon kan dɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ rasta ko u bɛ fɛ ka u b'a kɔ nkalon de kan quoi nkalon u bɛ fɛ ka nkalon sugu bɛɛ de nɔrɔ la pour que kala bin quoi o prévu yera ministre de la justice pour ti parata a ma démission de nin ya mais a tɔ bɛ kɔfɛ ka na bon donc mɔgɔ si kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ Maï dɔgɔya nin ko ninnu na Maï ye kuma fɔ a ma fɔ rasta a ma fɔ CDR a ma fɔ rasta nɔfɛmɔgɔw donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ aw ye dɔrɔn aw k'o faamu an k'a to fɔlɔ Maï k'a fɔ bani ko rasta kana mɔgɔw la motiver manamana kow la Maï ko fɔ dɔrɔn ka da o ma donc an bɛna mun kɛ maliyɛndenw aw yɛrɛ bɛn'o ye bon an b'a dɔn k'a fɔ Maï yɛrɛ tɛ se k'o fɔ yɛrɛ a tɛ se k'o fɔ mɔgɔ yan'i ka jigin i talon i bin yɔrɔ la i bɛ jigin talon yɔrɔ la Baba Cabral faden sago jugu sago n t'a ɲa so n t'a ɲa yɔrɔ wɛrɛ Baba Cabral l'o ye Baba Cabral les vidéos publiées donc maliyɛnw an kana fɔ k'an bɛ jigin Maï la Maï tɛ Baba Cabral mun ye vidéo publié dɛ an bɛ jigin Baba Cabral de la donc mɔgɔ mɔgɔ kɔnman don Maï kama bɛɛ k'i dusu faga k'a fɔ ko Maï ka kuma in k'o ta k'o kɛ i n'a fɔ a kan bɛ rasta de ma a kan tɛ rasta ma a ma rasta tɔgɔ fɔ wa hali n'a kan bɛ rasta ma donc o tɛ anw kunna anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko parce que ko Maï ye nin vidéo in bila k'a kan bɛ rasta de ma non 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 an tɛ kɛlɛ ko la dɛ an b'a to de ka kuma ta Maï da kɔnɔ kuma min yɛrɛ n'a jɛlen don yɛrɛ de k'a yira k'a fɔ a kan bɛ rasta de ma parce que n'a taara ko ka motiveli kɛ jamana kɔnɔ ko ka jamana kɔnɔdenw la motiver ka révolter fu la ten maliyɛnw n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin expliquer aw k'o faamu rappeurs bɛ concert kɛ stade la don o don ka stade fa denmisɛnninw bɛ jogin u bɛ sa voilà Maï ka kuma a bɛ se ka boli o bɛɛ kan o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ de ko aw bɛ ka kuma ta k'a kan bɛ rasta ma rasta ka di ne ye ala ne t'o fɔ n m'o dogo cɛ si la walahi bilahi rasta la diɲɛ bɛ ne dusukun na parce que ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko o cɛ tɛ dugukolo sanfɛ ko rasta ka di cɛ min ye ka tɛmɛ ne kan parce que a ka di n ye bɛɛ b'i ta de dɔn mais ne ta a bɛ degré min na ne yɛrɛ de b'a dɔn quoi walahi donc ne tɛ se k'a fɔ ka bɔ ko n bɛ Maï dɔgɔya ko parce que k'a ye nin vidéo in bila non n t'o kɛ dɛ n t'o kɛ n bɛ fɛ ka Maï ne bɛ fɛ ka an bɛ fɛ ka et puis n'i y'a ta k'a lajɛ vidéo in yɛrɛ tɛ sisan vidéo ye vidéo in ye depuis 2016 ou 2015 vidéo wa je sais pas est-ce que tu vois vidéo in ma kɛ 2017 yɛrɛ kɔnɔ donc Baba Cabral a bɛ fɛ ka na ko kɔrɔ de la wuli ka rasta n'a nɔfɛmɔgɔw dusu labɔ parce que ni ne kɛra Baba Cabral kamara ne bɛ taa dingɛ de sen ka jigin a kɔnɔ k'an yɛrɛ faga quoi ou bien ka vidéo publier ka dabila Facebook in sanfɛ pewu quoi ou bien ka Facebook yɛrɛ manipuler dabila Baba Cabral a kun kɔnman don fɛn min kama ka rasta minɛ ka rasta kɛ wo la Baba Cabral i bɛ ka t'i rêve derrière ton boubou i tɛ se an y'o de fɔ aw bɔra sira o sira fɛ ka na parce que fɛn bɛ rasta contre la fɛn bɛ k'i yɛrɛ lajɛya ne bɛ aw bɛɛ dɔn kelen kelen ok rasta man di aw si ye u bɛ bɔ an t'a ɲini fɛn ka rasta sɔrɔ dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan or que fɛn b'u ŋaniya la rasta ko la ala de b'a dɔn quoi Baba Cabral i ko k'i tɛ rasta kɔ Buba Fane i ko k'i tɛ rasta kɔ Pula Ba aw ko k'aw tɛ rasta kɔ k'aw bɛ tiɲɛ de kɔ donc a ye tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi aw b'o dɔn mais rasta ka di aw ye mais aw tɛ fɛ k'a bɔ aw da kɔnɔ k'a fɔ ko rasta ka di aw ye quoi aw tɛ fɛ k'o fɔ quoi mais n bɛna fɛn min fɔ aw ye aw k'a faamu ni ne kɛra aw ye ne bɛ taa barika bila rasta woloba de rasta tɛ dɛ rasta ba de don walayi bilayi wayi kuresi a dannen don i m'a faamu wa non jamana nin kɔnɔ tiɲɛ de bɛ fɔ ɲɔgɔn ye Issa Doumbouya a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo choqué pour éduquer i m'a faamu wa donc n bɛna mun fɔ dɔrɔn maliyɛndenw k'a faamu Malika ani Momo kan b'u ɲɔgɔn cɛ ma ɲina donc i komi vraiment ne tɛ foyi kalama ko in na parce que ne wulila ka ko in ŋanamakan de sɔrɔ Facebook sanfɛ tiɲɛ na n tɛ foyi kalama la mais mɔgɔ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di ko in na pour que tasuma bɛ se ka dabɔ cogo na parce que a ka dabila a man di dɔw ye dɛ jamana nin kɔnɔ dɛ nin ko in ka taa a ka di dɔw ye donc an bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ji bɛ se ka kɛ ko in na cogo min na ka ko in na faga quoi
an bɛ solution de ɲini donc mɔgɔ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di pour que an bɛ se ka jeunesse bɛ se k'i hakilina kɛ kelen cogo min na ko in na pour que ko min filɛ Momo ni parce que ne tɛ Momo contre la n tɛ Malika contre la mais Malika o Momo ne fɛn fɛn y'i jɛngɛ jamana nin kɔnɔ an bɛ ci dɔ ma hali ni ne ye n jɛngɛ dɔ bɛ se ka bɔ ka ci di ne ma mais depuis ka ne bila n ka vidéo kɛ la depuis ka ne bila n ka mɔgɔ gosi la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ mɔgɔ minnu gosi m'u gosi n jo de kan parce que u bɔra ka rasta dɔgɔya fɛn tɛ ka bɔ a la o de bɛ ka digi la n'o tɛ ne tɛ vidéo kɛla ni tile kelen ma deli ka kɛ vidéo kɛla mais mun ye n kɛ vidéo kɛla ye rasta bɛ ka dɔgɔyali min kɛ kuma min bɛ ka fɔ a ma ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o bɛ ka n tɔɔrɔ kojugu o bɛ ka n degun fo ka se a dan na donc o hukumu kɔnɔna la ne wulila ka kɛ vidéo kɛla ye n'o tɛ ne tɛ vidéo kɛla ye o mɔgɔ caman de b'a fɔ fɛnɛ ko n dogolen don fo profit kɔfɛ bilahi talahi maliyɛnw ne kala ne dogolen tɛ fo profit kɔfɛ n tun bɛ direct la bi mɔgɔ minnu ye n photo ye mɔgɔ minnu ye image ye olu ye n ye et puis zankɔrɔ fɛnɛ i bɛ se ka don n ka compte kɔnɔ sisan i bɛ taa ne sɔrɔ yen ne ye Mali drapeau in kɛ n ka fɛn na i komi u ɲɛ t'a la n tɛ ka profit changer foyi donc u bɛ ka wuli sisan k'a fɔ ko n dogolen don fo profit kɔfɛ maliyɛnw ne dogolen tɛ fo profit kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ne faso in kanu b'i la jamana in kanu b'i la i man kan tɛ k'a fɔ k'i b'i dogo k'i bɛ ko sugu dɔw kɛ quoi est-ce que tu vois donc mɔgɔ minnu i ko mɔgɔ minnu b'o kɛ aw de t'u dɔn n'o tɛ mɔgɔw b'u dɔn i y'a faamu wa mais a tigiw ka laɲini de tɛ bɛɛ k'u dɔn quoi donc o de ye mɔgɔw ka laɲini ye quoi donc k'a fɔ ko an dogolen fo profit kɔfɛ o tɛ bɛɛ bɛ ne dɔn walahi bilahi mɔgɔ minnu tɛ ne dɔn olu de tɛ ne dɔn n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ ne dɔn Facebook in sanfɛ compte kelen yɛrɛ tɛ bolo Facebook in sanfɛ fɔlɔ n b'o fɔ bɛɛ ye ne ka compte principal yɛrɛ o bɛ yen ne dɔnbagaw b'o dɔn donc ne dogolen tɛ fo profit kɔfɛ o fana fɔ aw ka hakili to o la parce que mɔgɔ caman de bɛ ka message ci n ma ko ne ka vidéo ka di olu ye et puis zankɔrɔ fana ko n kumacogo ka d'u ye ko donc ko n bɛ ka to ka vidéo kɛ ko k'a transformer ko k'a kɛ wɔtɔlɔnikan ye ko n k'o bɔ a la ko ka kɛ kumakan yɛrɛ i n'a fɔ n filɛ ka kuma cogo min na k'u bɛ se ka u ka faamuya taa faamuya la cogo min na ko n'o tɛ ko n bɛ ka kuma cogo min na ko o man d'u ye quoi ko et puis zankɔrɔ ko n dogolen don fo profit kɔfɛ ne dogolen tɛ fo profit kɔfɛ dɛ a ye don ne ka compte kɔnɔ aw ka taa vérifier aw bɛ taa n photo sɔrɔ yen donc n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye dɔrɔn ko bila aw hakili la o tɛ ne jogo ye ne t'o kɛ parce que jamana in kɔnɔ n'i i b'i dogo fo profit kɔfɛ i bɛ ka siran ne k'a fɔ ko dɔ bɛ n'i bali kuma la jamana in kɔnɔ e ni ala cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jɔn bɛ se ka jɔn bali kuma la Mali in kɔnɔ bi an ko Mali ye silamɛ jamana di an ko droit bɛ jamana in kɔnɔ mais n kala Mali tɛ silamɛ jamana ye dɛ an b'o fɔ bi n kala Mali tɛ silamɛ jamana ye ko 95% nkalon don bi nkalon don sini wa ne y'a fɔ wa n bɛ segin a kan n ko Mali 95 silamɛya nkalon don bi nkalon don sini manamanakan fila tɛ tɛmɛ a kan ne Mali ye 95% ye aw ni ala cɛ kɛwale min filɛ jamana in kɔnɔ o bɛ sɔn ka kɛ wa président zone député zone ministre zone président de la république Karim et puis zankɔrɔ fɛnɛ ne ye Karim ka information dɔ lamɛn maliyɛnw mais an bɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛ ɲɛma jɔlen ye quoi Karim Keita IBK président de la république a denkɛ Karim a ka information dɔ la sera anw ma donc an bɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛ ɲɛma jɔlen de ye parce que an t'a dɔn ni kuma in ye tiɲɛ ni kuma in tɛ bɛɛ t'a kalama fɔlɔ mɔgɔ kelen ninnu de b'a kalama siri Facebook fɔlɔ hali madara ne yɛrɛ sɔnnen mɔgɔ minnu k'olu b'a kalama n b'a dɔn k'a fɔ olu si t'a kalama fɔlɔ mais an bɛ ka ko ɲɛɲini diɲɛ ɲɛma jɔlen de ye inshallah n'a ko yɛrɛ n'an tɛgɛ dara a kisɛ yɛrɛ kan an bɛna bɔ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye sinon i bɛ ka muso a muso nimɔgɔkɛ mun ye piège da Madu ɲɛ danni de Paris a y'i kɔngɔma kama k'a b'o gosi duga foyi ma digina duga kɔrɔbalen de bɔra k'a fɔ ko ne danni de Paris y'o gosi ko mun mana ye o la ko u b'o la kali ni da wɛrɛ ye ko danni de Paris bɛ tila ka na réponse di ale ma duga kɔrɔbalen n bɛ fɛn dɔ f'i ye i k'o faamu adamadenya ye fɛn dɔ de ye mɔgɔninfin i kɛra cogo cogo c'est i dabara la président de la république o gosira ka ministre gosi ka député gosi mɔgɔ faso in kanu t'i la jamana in kanu t'i la i gosira faso in ciliko b'i kɔnɔ i gosira président muso nimɔgɔmuso gansan wa n taara a terimuso gansan de o bɛ taa stratégie da Madu ɲɛ danni de Paris ko k'a bɛ bɔ ko k'o gosi e b'a fɔ ko n'o bɔra ko et puis k'a fɔ ko Madu ka journal ko in tɛmɛna ani a ye janfa min siri maliyɛnw kama nin ye n'a tun bɛ fɛ ka passer n'a ma se ka sira sɔrɔ ko diyara ne ye o tɛ dɛ n bɛ ka segin kuma in de kan maliyɛndenw ka se k'a faamu quoi duga kɔrɔbalen de bɔra k'a fɔ ko ne danni de Paris y'o muso gosi ko min mana bɔ o la ko danni de Paris bɛ n'o ɲɛfɔ ale ye bilahi mun t'o muso ye o bɛ gosi mon frère ne m'i jagoya i ka ne ka vidéo lajɛ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko arrêtez ça c'est pas vrai donc vraiment i komi mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya mɔgɔ ka vidéo lajɛ quoi donc
ne mi wele nga kɛnɛ kan donc ne vidéo lajɛli man di ye donc i bɛ se k'i désabonner directement i bɛ taa ne y'a dabɔ jamana ko de kama n y'a dabɔ an ka se k'an hakilina de fɔ ɲɔgɔn ye sinon a ma dabɔ e kama quoi donc vraiment je suis désolé ni i tɛ se ka vidéo in lamɛn dɔrɔn k'i i hakilina fɔ dɔrɔn donc i bɛ se ka taa quoi mɔgɔ si ma diyagoya ka vidéo in lajɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si diyagoya mɔgɔ si ka vidéo hali ne mɔgɔ kelen ne ka vidéo suit o ka di ne ye mɔgɔ kelen pewu o k'i sigi ka ne ka vidéo lajɛ en tant que ne maliyɛn den don o ka di ne ye quoi donc komi n t'o kalama n t'o yan o kama quoi donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin dɔrɔn de f'i ye ko faamu n'a sɔrɔ a man di i bɛ se k'i désabonner et puis c'est tout quoi dɔ bɛ appel la i jɔ n ka nin tigi la ni sera k'o sɔrɔ. Allô, Moussa? Allô? Allô, Moussa? Ok, connexion main. Donc, on va appeler une boîte. Il y a 100 erreurs de bagana à un niveau là, 100 bagana. Sans fanga ka bon fo ka dama tɛmɛ quoi donc mɔgɔ kun bɛ wele la sisan donc an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye n t'a dɔn Musa wa je sais pas voilà maliyɛnw Momo ani Malika Momo i ye mun kɛ a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini tiɲɛ de bɛ fɔ jamana in bɛ jɔ jogo min b'i la a dabila sinon e ye kuma caman fɔ i ni muso ka ko in na i ye kuma caman fɔ maliyɛnw t'o kalama dɛ mais i bɔra i nɛn ka di i bɔra ni fɛn parce que n'i y'a ta k'a lajɛ quoi en cas de ka Malika Alula yɛrɛ a tulo bɛ se ka kɛ mankan na sisan Alula a tulo bɛ se ka kɛ n ka vidéo in na a bɛ se ka kɛ a bɛ ka n suit yɛrɛ Momo fɛn fɛn dira Malika ma Alula ma aw bɛ se k'a fɔ ko aw de ma bɔ ko ka Malika bila Malika ka mɔgɔw fa n'u ba neni wa aw bɛ se k'aw siɲɛ o la aw ni Ala cɛla la wa aw de bɔra ka Alula bila aw de bɔra ka Alula bila Alula ka mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni aw yɛrɛ ka aw sigi k'o lajɛ mais ne ma jigin Alula la walahi parce que i m'a ye ne bɛ n ka vidéo kɛ ne ni Alula parce que an tɛ se ka se ɲɔgɔn ma quoi parce que a b'a ka kɛlɛ la ne bɛ n ka kɛlɛ la parce que Alula ka kɛlɛ a nakun ye mun ye vraiment a ka di ne ye mais a bɛ faneni baneni min kɛ ne tɛ se k'o de supporter a bolo parce que a nakun ye de ko maliyɛn den si tɛ maliyɛn den si la gosi ale ɲɛna est-ce que tu vois bon mɔgɔ min nana n'o idée vraiment o ye idée dɔ de o ye ne yɛrɛ ka kɛlɛ de ye mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ mɔgɔ fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni mais Alula nana de ne ka kɛlɛ ye mun ye n ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ ka ɲini ka jamana in lataa ɲɛ n ko cɛ o cɛ i tisser'o la a bɛ i ni ne cɛ arasta ko ka cɛ ka bɔ yen pewu a kɛra sa a kɛra mɔgɔ wɛrɛ sa o walahi bilahi ni tur'o la n b'i gosi hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa pan paga o tɛ se ka bɔ a la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn aw k'a faamu Alula a nakun kɛra mun ye o diyara ne ye kosɛbɛ parce que mais a bɛ faneni baneni min na n'o tɛ a kɛrɛfɛ a diɲɛ mɔgɔ caman bɛ ne kɛrɛfɛ yan ne bɛ yɔrɔ min na yan mɔgɔ caman bɛ minnu y'a kanu mais olu caman bɛ olu bɔra kɔ parce que a ka faneni baneni a barika bonyana a ka faneni baneni a dama tɛmɛna fo k'a dama tɛmɛ quoi est-ce que tu vois donc vraiment n bɛna fɛn min fɔ aw k'a faamu Alula nakun kɛra fɛn min ye vraiment ça c'est joli à voir mais a bɛ faneni baneni min na maliyɛnw ko k'u tɛ se k'o de supporter a bolo wa ne yɛrɛ tɛ se k'o supporter a bolo. Dɔ yɛrɛ bɛ wulili la non c'est pas Ibrahim Suleiman oui donc maliyɛnw i komi an bɔra bi ka an tun bɛ fɛ k'an hakilina di ko dɔw la donc olu ma se ka ɲɛnabɔ quoi donc patron ni bɛ ka n wele donc an yɛrɛ kuma sera baarayɔrɔ la n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ donc donc an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ nin wagati in na yan nɔ donc n ka patron nana kuma n fɛ ko baarakɛ heure sera donc an bɛna yɛlɛ baara la parce que jamana in kɔnɔ yan nɔ an t'an yɛrɛ bolo donc an bɛ mɔgɔw de bolo donc vraiment an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ an bɔra kun min na bi pour que mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ k'u hakilina di cogo min na kan min tɛmɛna
Malika ani Dani de comment dirais-je Momo Diarra ani Alula parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi hali ne yɛrɛ n bɛ fɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ invité yan bi spécialement o kun ye Mamadou Djiginɛ de mais en cas de cas n ma se ka a sɔrɔ bi quoi parce que n bɛ fɛ ka message caman k'a yira k'a fɔ an kana kuma parce que je ne suis pas d'accord quoi ale bɛ ka ko min kɛ vraiment ça c'est pas joli à voir bon n bɛ fɛ ka o de yira la donc Mamadou Djiginɛ inchallah don wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc maliyɛnw aw ka dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min na a jamana ko ka gɛlɛn cogo a jamana ko ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ donc an t'an yɛrɛ bolo an bɛ mɔgɔw de bolo donc heure o heure diya donc an bɛ se ka yɛlɛ baarayɔrɔ la donc ça c'est à 20 heures comme ça an fɛ yan nɔ donc vraiment an bɛna yɛlɛ baarayɔrɔ la sisan an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn tun bɛ ka vidéo commenter ka vidéo aimer ka vidéo partager vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen foli belebeleba o bɛ bɛɛ lajɛlen cɛ i ka maliyɛnya la donc union fait la force mali ko de don mɔgɔ si ko tɛ quoi mɔgɔ ko tɛ mali ko de don an bɛ ka ɲini ka jamana in jɔ de an si tɛ ka ɲini ka jamana in ci donc hypocriteya nanfigiya vraiment ka bɔ ka ɲɔgɔn ka vocal di ɲɔgɔn ma ka bɔ ka ɲɔgɔn photo di ɲɔgɔn ma ka bɔ ka ɲɔgɔn julankolo photo ni fɛnw di ɲɔgɔn ma olu ka arrêter donc jamana ka taa ɲɛ an b'o de nɔfɛ président zo ministre zo député zo o bɛ fɔ dɛ parce que o fɔli man di o ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi jamana in kɔnɔ zo mɔgɔ m'a fɔ ko zon filɛ nin ye o tɛ minɛ